Welcome President Prabowo Subianto, President Emmanuel Macron, and Madame Brigitte Macron to one of the Indonesian historical temples, also known as UNESCO World Heritage Site, Borobudur Temple. Once again, we would like to welcome President Prabowo Subianto, President Emmanuel Macron, and Madame Brigitte Macron to one of the Indonesian historical temples, Borobudur Temple.
Now time for the joint statement by the President of the Republic of Indonesia and President of the French Republic. I will start. You speak in French? Okay, you have translation. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Presiden Republik Prancis, Presiden Emmanuel Macron, Ibu Brigitte Macron yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Selamat siang, selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis. Kita ingin memelihara kehidupan yang harmonis, perdamaian yang baik. Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi, kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Yang mulia, terima kasih kunjungan yang mulia, dan saya percaya dan optimis bahwa kemitraan kita akan berlanjut dan menjadi jembatan bagi budayawan, seniman, pelaku industri kreatif, dan semua tokoh-tokoh masyarakat kedua negara kita. Terima kasih. Merci beaucoup. Terima kasih. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Prabowo Subianto, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis Bapak Ibu Indonésiens et Menteri, Français, Mesdames et Bapak Messieurs. Ibu rekan-rekan dari Prancis dan Indonesia. Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Presiden menyambut kami di lokasi luar biasa Candi Borobudur ini yang merupakan kesaksian dari betapa besarnya peradaban ini. Candi Borobudur dan juga dipakai sebagai tempat ibadah, juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti dari keunggulan Indonesia. Dan di hadapan candi ini yang dibangun di abad ke-8, 9 dan terus menjadi sumber inspirasi di Asia Tenggara, ini adalah
demonstrasi dari pengaruh budaya Indonesia yang diingatkan di sini. Akan tetapi Borobudur juga menurut saya yang saya katakan adalah tempat ibadah dan ada ratusan ribuan orang yang datang beribadah yang juga menunjukkan pesan universal toleransi, rasa hormat yang disampaikan oleh Indonesia. Borobudur adalah kesaksian atas kelebihan dari multilateralisme dan spirit kemitraan, karena dengan bekerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO beberapa dasawarsa lalu telah berhasil melestarikan candi ini dan mendaftarkannya di warisan budaya dunia UNESCO. Jadi di tempat inilah saya ingin menyampaikan rasa hormat kami yang mendalam, rasa kagum terhadap kekayaan sejarah artistik dan budaya Indonesia. Candi ini bukan hanya monumen, melainkan lambang keunggulan manusia, sumber inspirasi untuk seluruh dunia. Itulah juga yang menyatukan kita, dan sejak kemarin kita membicarakan titik temu kita adalah hubungan yang ada antara budaya, kreasi, unsur pemersatunya, dan inilah yang memersatukan kedua bangsa dan rakyat kita. Jadi hari ini di sini kita melewati tahap penting dengan meluncurkan kemitraan strategi di bidang budaya antara Prancis dan Indonesia, dan tadi pagi menteri-menteri budaya kita dan juga beberapa pelaku di bidang kebudayaan yang hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih telah menandatangani sejumlah persetujuan perjanjian untuk itu. Tahap ini antara Prancis dan Indonesia untuk kemitraan di bidang kebudayaan itu bertumpu pada dua pilar. Yang pilar pertama adalah kerjasama di bidang warisan dunia dan museum. Indonesia memiliki warisan dunia yang sangat besar, dan Prancis senang bisa membawakan keahliannya. Ada kerjasama yang ada antara Indonesian Heritage Agency dan Centre des Monuments Nationaux, dan saya senang akan ada sejumlah orang dari Indonesia yang datang ke Prancis agar kita saling belajar satu sama lain. Akan ada kajian yang dilaksanakan di sejumlah situs warisan dunia yang dianggap prioritas, dan kita akan mendampingi untuk tindakan nyata sesuai dengan prioritas yang disampaikan dari mitra Indonesia, dan sekolah, pusat penelitian dan institusi lain di Prancis siap untuk ikut serta dalam inisiatif ini. Dan tadi pagi FEO menandatangani kemitraan juga Grand Palais Museum Guimet yang menyiapkan berbagai pameran dan melibatkan artis kontemporer pula. Pilar kedua adalah industri bidang kebudayaan dan industri kreatif yang berada di inti masyarakat kita, dan hadir di sini beberapa wakil ternama dari masyarakat tersebut, dan Prancis dan Indonesia ingin menjadi aujourd'hui, c'est aussi un pari sur la création, lapangan untuk memandirikan kaum muda, dan ini adalah kemitraan juga untuk anak muda yang inventif di Prancis dan di Indonesia. Itulah inisiatif yang telah diluncurkan, yang akan terus dikembangkan di bidang perfilman dengan adanya kerjasama baru dengan Centre National du Cinéma dan dengan FEMIS, dan khususnya kemitraan untuk pelatihan, penyebarluasan dan produksi bersama, dan menjelaskan dalam kemitraan ini membina model pendanaan suatu dunia perfilman yang tidak hanya tergantung pada model-model besar sebagaimana telah dilaksanakan Prancis untuk mode, dan saya dengan inkubator pintu saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir. Kita akan lanjutkan inisiatif pelatihan yang sudah dilaksanakan. Akan ada kemitraan juga
juga dengan Fashion Week di Prancis, dan di sini juga ada beberapa desainer dan bakatnya yang sudah hadir di Paris. En matière de jeux vidéo, Untuk de game design, video, Cité de desain, Saint-Étienne, entre autres, et Cité plusieurs autres Saint-Étienne, dan partenaires, d'art beberapa visuel, de mitra gastronomie, lain, gastronomi. pourrait ici continuer à Saya égrener masih bisa terus melanjutkan les différentes daftar ini coopérations que dengan nous berbagai avons scellées ou kerjasama consolidées à yang l'occasion de ce sudah kita partenariat. buat atau Je veux donc kukuhkan saluer tous les selama artistes et représentants kemitraan. des Saya industries ingin culturelles et créatives d'Indonésie menyapa qui sont à semua nos côtés, pelaku dont le dari talent est industri déjà connu, kreatif dont le talent est Indonesia déjà yang célébré en hadir, France, yang du Festival de bakatnya Cannes, sudah dikenal, de la bakatnya gastronomie sudah française, dikenal pula di ou, Perancis, aux couturiers les plus baik di talentueux et les Cannes, plus repérés. baik melalui gastronomi Et je veux enfin, ataupun pour conclure, évoquer une méthode. desainer mode Nous mettons busana en yang place terkenal. un partenariat Saya juga équilibré ingin et menyampaikan bénéficiant mengenai à nos deux metode pays. dengan Un partenariat kemitraan fondé sur yang l'échange, seimbang, yang l'élaboration saling conjointe de projets, menguntungkan, le respect des dengan adanya identités, pertukaran, la mise en œuvre de nos menghormati talents, de nos écoles, de nos identitas, musées, de nos institutions, de nos mengimplementasikan entrepreneurs culturels, museum afin sekolah d'en faire un outil vivant agar au service menjadi de nos satu imaginaires sarana yang et hidup de nos yang savoir-faire. demi Et keahlian nous retrouver kita, ensemble dan bertemu très humblement et avec un bersama immense respect devant dengan ce rasa temple rendah hati dan de dengan rasa Borobudur, hormat yang besar et di pouvoir hadapan, di relancer ce depan partenariat Candi d'avenir Borobudur, est pour moi un immense privilège, untuk Monsieur le Président. meluncurkan Je veux vous dire kemitraan masa depan l'estime et ini l'admiration benar-benar qu'a la France pour suatu hal yang votre culture, ce qu'elle a déjà sangat dit au luar monde et biasa tout untuk ce que vos saya. jeunes artistes ont Ini encore à dire. Et nous souhaitons tanda budaya être des partenaires de Indonesia, dan kita confiance, ingin menjadi des mitra amis, yang bisa et je l'espère dipercaya, également kawan, teman, des dan créatrices et des saya créateurs qui avanceront à vos côtés. Je dan vous saya remercie. harap juga Vive untuk l'Indonésie, vive la France, hidup et vive Indonesia, l'amitié entre nos hidup deux pays. Prancis, dan hidup persahabatan antara kedua negara kita. Terima kasih. Please kindly remain on the steps. We would like to take this moment for another photo session with Madame Brigitte Macron. Madame Brigitte, please kindly join the presidents on the steps. Thank you. All right, we will take this opportunity for our photo sessions. Camera ready? On my count. 3, 2, 1, smile. Another one. 3, 2, 1, cheese. Thank you, Mr. President and Madame Brigitte Macron. Another photo sessions with the delegations and distinguished ministers. Please take your positions on your left side. Kindly all delegates to fill in your left side for a balanced photo sessions. Everyone's ready? Excellencies, on my count,
3, 2, 1. Another one. 3, 2, 1, smile. Thank you, Excellencies and delegates and ministers, for this whole journey. We hope that you enjoyed the tour of Borobudur Temple.